Okay, game to na ta mga kabubol sa atong bakbakang mini-event diri sa Kabakungan. Hapitan Barili Cebu. Giangkon sa Team Mandawi ang game 1. Okay, game to na ta mga kabubors. Okay na ito ang bakbakan diri ha sa Kabakungan Hapitan Barili. And then the Louie Vlog promotion. Sponsor ni sa barangay official municipality officials of the municipality of Barili. Headed by Mayor Janjan Garcia, Vice Mayor Loy Ponsica o ni Boss Nestor. Mao na ato mga sponsors mga kaboards. O organizer na to si Konsyal Loy Alquisalas. Game to na ni mga kaboards ha. Para Kulapo. Nangulata na. Bang! Drop shot. Bang! Wow! Sag nga to ninyo. Tumbang Kulapo. Iguali 0 pa mga kaboards. Iguali 0 pa sa atong game to. Mag-iisa kung bumala na kami. Servisyo, the TikToker, Jason, the pride of Bulhon. The silent assassin, Reggie Caban. Replying the shots coming from Team Cebu City. Side out. Bola sa Team Mandawi. Here comes the silent assassin. Kulapo, Sagang. Jason, nakatungkod. Pamatay na tira ni Reggie Caban. Grabe. Perfect. 0 na mga kabobards. 0 in favor of Team Mandawi. Makabangon pa ka ang team. Okay. Another Reggie Caban attack. Pasok na pasok. 2-0 na mga kabobards. 2-0. Makabawi pa kaya ang team Cebu City? Rather 3-0 mga kabobards. Delete 2-0, 3-0. Inside na naman, 4-0 na, 4-0. Bumubulosok ang Team Mandawi sa ating game to. Iniwanan ng 4 na puntos ang Team Cebu City. Servisyo the silent assassin. Good item na naman. The silent assassin, Reggie Caban did it all for Team Mandawi. 4-0. 5-0 na, 5-0. All 5 points coming from the silent assassin. 6-0. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng all lamin sa sarap. Number 1 Chicharon. Din sa hollow block diya sa Ilaya Dumanog. If you are in need of a durable hollow block, don't forget to call Din sa hollow block. Para City, Servisyo Reggie. Yun na naman. City 0 na sa ating game to. City 0, last 5 na ang Team Mandawi. Reggie Caban firing. Reggie Anapon. Combination, out ball. Gusto kong motor ni Sultada. Dadon ni sa kingan ito ulit. Servisyo. Kulapo. John Carl. Kulapo. Hapon, bikila tira ha. My goodness. Maganda nakuha Team Cebu City. Hapon, 360 shot. Reggie Caban, too strong for Reggie Caban. City na mga birds. Servisyo. Kulapo para dos. Drop shot. Answer Benjumil.
Jubel Ducante. Gaya ka na diya. Kapag na diya. Stopping the offensive of Team Cebu City. Ono City mga kabobards ang atong score sa ato ang game to. Para baos ang Team Cebu City. Para champion ang Team Mandawi. Amran Marlon, Uli ba na. the pride of Dalagit. O aduna daytay one dili gumabot diha sa katuluhan ha, Dalagit. Yes, katuluhan Dalagit ha. Atong organizer diha si Boss Petronilo Eridja. Class E category, one dilig. Decision ng gabi na. This coming October 22. Mindset pa. Watch out mo na mga kabobards. It's a big event. Win! 2-8 na mga kabobards, 2-8. Service Jan Carl. Reggie. Tokolapo. Lah. Jubel. Kolapo. Binumba ng binumba ni Kolapo. Ay ay. Amran Marlon. Firing. Beautiful shot coming from Amran Marlon. 2-8. Last 4 na mga kabobards ang Team Mandawi. Servisyo Jubel. Reggie Caban, corner shot. Another too strong for the Silent Assassin. Muli, di na. The Silent Assassin overshoot it. Tuara, Amran Marlon, talk mo ni the TikToker. Hindi na kaya ni Amran. Para, ato gusto. 3-8 na mga kabobards. 5-point lead in favor of Team Mandawi. Jubel, to Jan Carl. Yay, one ani. Bang! Mamma mia! Jubel for the kill. 3-8, last 4. Service Origi. Corner. Inside. Tunganga ang depensa sa Team Cebu City. 9, last 3 na mga kabobards. Last 3 na ang Team Mandawi. Servisyo. The Silent Assassin. Firing. Jobel Ducati let it fly. Reggie breaking. Sumablay si The Silent Assassin. Apa dia decision na dahil nga. Pwede dito to kay gabi naman. Here comes Kulapo. Reggie. Kulapo. To Reggie. Muntik na! Hindi umabot ang dalawang depensa. Dalawang defender ng Team Mandawi. 4-9 na mga kabobards. 4-9. Huwag silang maging kampante sa Team Cebu City. Cebu City is known. It is a very Cebu City is known for a resilient team. Iyon, pasok na naman. Tirang Kulapo. Size 9. Reggie. Kulapo. Reggie again. Wala kamang-kamang na. Bundag sa walang katao-tao. Nabuhayan na ang Team Cebu City. Lumalapit na. City 9 mga kabobards. City 9. 8 na. 2 puntos na lang ang kalamangan. Amran Marlon, let it fly. Kulapo, tut. Super Mario, bundak ni Joel. Reggie Caban. Wah, kapa-unders motor si Reggie Caban. Gisiminto ang TL ni Reggie Caban. 8-9 na. 1 point ball game. Ito na Kulapo. Ay, tinapon pa ni Reggie Caban sa kasagingan. Igualis 9 na. Aba nako. Ito na. Usek sa 5 men. Lah. Kuha pa. Sabay na. Reggie, Sagang, Jan Carl. Hapon. Lah. Jan Carl hapon, attacking. Hapon again, pouring in. Reggie Caban. Hapon. Nako. Muntik na kinapos si Jan Carl. Nako. Team Cebu City struggling for the defense.
Super Mario takob Kulapo. Wala. Laka niha. Kinsa kay matagakan na ni. Bang! Latos na. Let it fly. Reggie Caban. Ambrad Marlon, he below the shot. Wala. Gubati din mo. Ambrad Marlon again. Buena, patay na. Jobil Ducante, out ball ang tira. Jeez, 9. Aba nako, last Labaw one na. natin Cebu City. Labaw na dito. Ito, makabawi kaya. Jis na dito. Jis dito. Ano nga. Let us see if Kulapo can pull the trigger to win this game to. Labay. Ambrad, Apo na again. Two-shot completion, Reggie. Reggie, walang nagawa sa tira ni John Carl. On sinoy na for the win na. Nabuha. Ito, on the hill na mga kaboards. Ang team Cebu City on the hill for the win sa game to. Here comes Kulapo serving. Agay! Bali si Reggie Caban. Okay, midawag sa game to ang team Cebu City. At angin ninyo mga kaboards sa atong decision game 3.